बेलाइखे हामबाय जतन खुलुमबायखा तिनी तिप्रामुथा पार्टीनि जे 2 दिन बेपी चिनी पार्टीनि प्लेनारि प्लेनारिओ तिनी सेकेंड डे एवं द्वितीय दिन विभिन्न जागानि फाइजाक आनी तिप्रामुथानि जारा वारियर्स राव चिनी तिप्रासा राव और तिनी मेन चिनी सबानी आसुकफांग अकरा अर्थात चिनी त्रिपुरानि कुसुं कुसुं राजानि जे बुसुं चिनी त्रिपुरा राज्यनि महाराज प्रद्युत विक्रम मानिको महोदय बनो बेलाय बेलायखे आं खुलुमुं याफारो बेनि लगियो और तिनी मुस सिनियर अर्थात सिलाइनि कग्राग और तिनी साजाखा आलोचनार माध्यमे सिलाई तुयै तिप्रासारावनो 3टा एसेम्बली सीट न तुबै रफायनाय नेता चिनी विजय कुमार रांखलबो तिनी और चिनी पार्टीनि प्रेसिडेंट बबो तिनी और आचुक जग दङ तिनी और फाइ मानजाक फाइजाव गोसाम एमएलए थेके शुरू खायो चिनी बर्तमान 13 जन 13 एमएलए जों बरनो धन्यवाद मारिनाय जे गत किछुदिन आगे विधानसभा जे अधिवेशन चलाकालीन चिनी गंधासरानी एमएलए महोदया एवं चिनी स्वप्ना मेदाम बेलाय बेलायखे चिनी तिप्रासारावनि बागै ग्रेटार त्रिपुरा लैंडनि बागै काउक सागै विधानसभा को सारा भारतवर्षनि बरुक सारा त्रिपुरानि बरुक एवं चिनी अपोजिशन लीडर अनिमेश देबबर्मानि नेतृत्वे जों बेलाय बेलायखे चिनी तिप्रासारावनि बागै आउटपुट चिनी बागै बा आगामी दिनों चिनी बागै काहाम अबनि बागै जों बरावनि खलाय नरावनो कयनाय जत वाइसा हाततालि रिनानि बागै हामबाय आं तिनी बेसी कक साया बोबाग्रा सावानो किसा कक बाय कयेकटा कक नांगमानि कक सायखनारिदि बोबाग्रा साका जे चिनी तिप्रासारावनि बागै जे जों यूनिटी पयला जाति उलपाति आं कायसा फर्मेट नंखा हंस त्रिपुरा कक सानाय पयला जाति उलपाति बाय जाय हो आं किसा खाय सागै उल्लेख खायै आनि कक मुथांनानै आं चेष्टा खालायनाय आं तिनी बोबाग्रानि कक होननानै हिमफायो आं नरावनि आरो ताइबो क्षमा सानो आं शारीरिक असुस्थनि बागै हठात खालायै मियानि प्रोग्राम आं मानजाक मालिया आं सिलिसर डाक्टर शिलंग डाक्टर नायजांनि बागै आनि बंधुनि लगे थांका आनि पिजि 2 जन चुराइबारि गेडो जिडि एंट्री खालायै 9 मेन न जमारिगै पुलिस 2 जन सह आं सिलसर थाङै तिनी हपं गाड़ी चालायै गोबां मा बुरुग्रा आनि सामनु विधानसभानि फायनाय आनि वारियर्स राव एवं कयेकजन एमएलए राव आनि सारा त्रिपुरा राज्यनि विभिन्न जायगानि तिप्रा मुथानि जारा वारियर्स यूथनि जारा तंनाय टीडब्ल्यूएफ नि जारा तंनाय राव आनो सागो मनाय नों बरबा ताबो गाड़ी फाइति फाइति गोबां मा फोन खालाय आनि सामनुनि जों प्लेनारि सेक्सनाव थांया फानो अनेक एमडीसी रावनि काव खनाका किन्तु नों बरबा आं साका आं थाङै दङ आं बोखा मने मा खायका जे ए आनिबो फलोवार दङ हंस त्रिपुरानबो बयनाय सगै दङ अबनो आनि सन्तुष्ट ते आं तिनि सानाय त्रिपुरा राज्यगो प्राय 37-38 लक्ष बरुक दङ एवं त्रिपुरा राज्यनि वर्ग किलोमीटर 10,700 वर्ग किलोमीटर এই 10,700 वर्ग किलोमीटर चिनी एसटी एवं चिनी तिप्रासारावनि एलाका त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्राय 70% থেকে 75% एलाका एडीसी एलाका ओ जायगायाव जनसंख्या मुताबिक जों हिसाब खायकांके जों 35 থেকে 30% बर्तमान गवर्नमेंट रेकर्ड जों आरो कमे दङ ताखुरो এই যে 35 এবং 30% যে तिप्रासारावनि बागै आं पहला आबार द्वितीयबार आं मुंमा खुनाय चिनी विजय रांखलनि नेतृत्वे तिनी रानी चेयरमैन जगदीश देबबर्मानि नेतृत्वे चिनी स्वर्गीय सामाचरण त्रिपुरानि नेतृत्वे चिनी नगेंद्र देबबर्मानि नेतृत्वे जों एडीसी 3टा सीट मानजाक एवं ओ एडीसी एलाका तिनी तिप्रासानि एमडीसी हिसाबे तिनी त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेम्बर हिसाबे तीन और कक सामानी एमडीसी हिसाबे हंस त्रिपुरा हिंजां मानी बरावनि अवदान बरावनि फसल काजे जों सिनानि नांनाय आनि रंजित बाबू एमएलए कयेकटा कक साका आंबो किसा किसा कक सानानि आं चेष्टा खालायनाय तबे आनि एकटा रेखाव आं कक सानाय आं तिनि नरावनो सानाय जों दीर्घ बছর तिप्रासाराव किन्तु और जारा फायनाय
বিভিন্ন এলাকানি যারা চিনি ওয়ারিএস রাও TWA YTF নি রাও বড় যতনি বিভিন্ন সমস্যা মেন্টালি থেকে শুরু খাই ইকোনমিক্স আর্থিক সমস্যা থেকে শুরু খাই বিজেপি কংগ্রেস নি বসে অত্যাচার বিজেপি নিনি বিভিন্ন দল রাউনি নেতা রাউনি বিভিন্ন প্রেসার বিভিন্ন সমস্যা জর্জরিত খাই চিনি ত্রিপ্রাসার গত 2018 বিধানসভা নির্বাচন অবচং বিজেপি ন ভোট যাও ত্রিপ্রাসার চিনি কক বরক সানাই রাও যার জ্বলন্ত প্রমাণ 18 বিধানসভা এমএলএ চং নাম যাও কিন্তু বিধানসভা এমএলএ ওমানি পড়িও চিনি এমএলএ হাই খাই অনিমেষ দেববর্মানি নেতৃত্বে চিনি বৃষকিতু থেকে শুরু করে চিনি 13 জন এমএলএ হাই খাই কখনো বিধানসভা বসাগে চং কক সামানি নইয়া চং কিন্তু এইবার চং জ্বলন্ত প্রমাণ লেখা ত্রিপ্রা মুথা পাতিনি এমএলএ রা কক সাকা কিন্তু তাকু আং তিনি নরক যারা আরো ফাইনাল রাউনা আং তিনি কাইসা কক সানানি মুসুগো जों अनेके सागो थानसा माने इउनिटी थानसा माने खा बाक्सा थान इउनिटी माने इक्वालिटी जों तंगनानि दरकार एवं এই যে खा बाक्सा उमानि जागागो आं तिनि गत एसेम्बली निर्वाचन 49 केन्द्र आं प्रार्थी रिजाव आं सारा त्रिपुरा राज्य कमाफानो जे फेलुं फानो हंस त्रिपुरा कपलाय उनाय हैया आं कायसा अंक खसायो हिसाब पत्र खलायो তিনি বিজেপি নি ইয়াকাগো আং তিনি ত্রিপুরা মুথা ফাইমানি কিন্তু আং ফেল হই থাকা বিজেপি আনো ফেল খাইয়া আনে গড় শত্রু বিভীষণ সদলীয় কারণ বাই আং তিনি হারিও অবনর যত সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বরুক সিও অবন তাম খাইনাই অব আং তিনি আংবো এই আলোচনার মাধ্যমে আং বুবাগ্রানি অর আনি পার্টি প্রেসিডেন্ট নি আং নালিশ খাইনানি নাইও অব সুস্থ বিচার উনানি নাই কেন না সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বড় একটা আশা তমানি একটা আকাঙ্ক্ষা তমানি যে আইপিএফটির গ্রেট ত্রিপুরা ল্যান্ড মুংরগই যখন এমএলএ ওংপাইখা সিপিএম ন সরাই নানি হিনইছে তিনি जों ত্রিপুরা ল্যান্ড মার সাঙ্গো তাইলে जोंबो কি বুট মাননানি বাগৈ গ্রেটার ত্রিপুরা ল সাঙ্গো চিনি কট দিমানো जों করই এই যে পাতি অনেকে পাতি খাইনা ফাইও অনেকে তিনি পাতিনি লগে লগে পলিটিক্সনি লগে লগে ফ্যাশন খাইনানি ফাইও অ পাতিও আং কাহাম কি ছিও ফ্যাশন খাইনানি ফাইও পাতিনি লগে লগে প্যানেল খাইনানি ফাইও রাজনীতিনি লগে লগে রাজপ্রসার খাইনানি ফাইও হংস ত্রিপুরা মুথা ফ্যাশন খাইনা ফাইয়া পরিষ্কার অবনমে নাও তিনি ছানাই তিনি দুঃখ নাঙ্গো আং তিনি ত্রিপুরা মুথা ফাইমানি বুবাগ্রানা হামজাই ফাইও কিন্তু অর ফাইমানি পড়িও যে পরিস্থিতি আরে কত ফেসবুক লাইভ কত গাড়ি ইউজ খাই আনে বিরুদ্ধে অমহাই পরিস্থিতি তাকর আং কেবন দুসারব আং পাতিও বিচার নাইও এরপরে অনেক জায়গা जों নাইখা চিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্য जों বুবাগ্রা পয়লা জাতি উলোপাতিনি কক সাদিহি সাজাগানি যে সিদুল পয়লা জাতি উলোপাতি বুবাগ্রা যখন যে পয়লা জাতি উলোপাতি কা চিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বড় যত পয়লা জাতি উলোপাতিও ফাইজাও বুবাগ্রা যখন কংগ্রেস বিরাট দায়িত্ব তোমানে সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি ন্যাশনাল পার্টি এই ন্যাশনাল পার্টিনি প্রেসিডেন্ট তংফুনিব যখন কংগ্রেস বখলাইকা বিনি ফ্যামিলি চিনি প্রোগ্রাম একদম প্রার্থীর সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বড় ত্রিপ্রাসারাও প্রায় 80% ভোট রিজাল্ট जों বুবাগ্রানি লগে তঙ্গ তাবুব কিন্তু পাবলিক রক তঙ্গ জনসাধারণ রক তঙ্গ যারা বুড়ি রক তঙ্গ ইউথ রক তঙ্গ শিক্ষিত সমাজ রক তঙ্গ চিনি নেতা রক সে চায়া যারা জনপ্রতিনিধি অংনাই রক চায়ানি বাগৈ जों তিনি অজাগা ফাইও जों তিনি বরক সাগো সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নংর সোশ্যাল মিডিয়ার কবাংমা দङ নিউজ সাগো দিল্লি নিউজ ইংলিশ নিউজ হিন্দি নিউজ जों কাহাম খে রইয়া সিআই পানো जों মকল দङ जों নাইও এইবার মহারাজ কিং মেকার ত্রিপুরা মুথা পাতি आं साका किंग नहीं है किंग मेकर नहीं है किंग होना चाहिए जों साका किंतु किंग बो करेखा किंग मेकर बो करेखा जों कारण अब कारण तामो अबनि विस्तारित जे विश्लेषण खाइनाय साबो अबनो जों खाइजानाय दरकार नांगौ ताखरा कारण जों चिनि सिनियरनि काव खनालिया चिनि नेतृत्वनि काव खनालिया ताइसें जे सातै चिनि ত্রিপুরা कबायखाय सागो गाय राजा गाय पासा অথচ চিনি বড়রাও আং তাইসেই ছানাই বিজেপি রকবাই বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ত্রিপুরা রাজ্য এমন পরিস্থিতি কর্মচারীরাও সাধারণ বড় অর্থ সামাজিক থেকে শুরু খলায় যেইভাবে প্রত্যারণা যেইভাবে লাঞ্ছনা হাট অঙ্কা ত্রিপুরা রাজ্য নি বড় হাট এইবার 2018
তেইশ নির্বাচন যে অবন প্রতিবাদ খাইনানি বাগৈ ব্রোক কিন্তু স্ট্রং একদম স্ট্রংলি ময়দানা খোঁজাও কারণ চিনি কারণ বাই जों অ জাগানে जों তিনি এই পরিস্থিতিও ফাইকা তাওবো সময় দङ তাকুরাও তাওবো সময় দङ आं बुबाग्रानो কয়নাই बुबाग्रानो आं खुलुमनाय आगामी दिनों जाते जों जत যারা তিপ্রাসা যারা চিনি কংথাই বারাহিন দंनाय राव বিজেপি রাव ষড়যন্ত্র খায়ো বিজেপি রাव ষড়যন্ত্র খায়ো তিপ্রাসারনো ডিভাইড খানানি নাই দङ চিনি 19টা 20টা সম্প্রদায় যারা কংথাই বারা তিপ্রাসারনো পাট পাট খালাयो ভাষা বাই রাজনীতিকভাবে সামাজিকভাবে এবং বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র খালাই দङ বরক জংখা তিপ্রাসানো আটকাইনানি থাঙ্কাইকে কাটা দিয়া কাটা খুয়াইতে হবে তিপ্রাসারনো জাখমাবাই ত্রিপুরাनो লাগা লাগি খালাইनाय रियांबाई ত্রিপুরানো आं तिनी সম্প্রদায় কক थाया प्लिज आनो क्षमा खालायदि आं बुलुंखाय आनो माफ खालायदि ষড়যন্ত্র খাই दङ তিনি आरएसएस नि नेतृत्वे তিনি চাকমা সম্প্রদায়ের চাকমা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ছাংরাই दङ अब চাকমা সুস্থ চাকমার কোনো ডিমান্ড কই आरएसएस नि যারা জড়িত দंनाय आरएसएस नि যারা अब दंनाय र बरक তিনি এই চাকমা কাউন্সিল ছাংরো যাতে ত্রিপুরা মুথাना बेगाट খালাयो গ্রেটার ত্রিপুরা লেন আটকাইনানি বাগৈ ভাষা এই ভাষা বাইব ষড়যন্ত্র কাজে जों सिनानि नांनाय ताखुराव जों जत ত্রিপ্রাসা जों जत थानसा हिंके जों जत यूनिटी हिंके यूनिटीनि लगे इक्वालिटी मा फाइनाय जों जत थानसा हिंके जों खा बाक्सा मांगनाय तारपरे खायसे जों बुबाग्रानि जे मुखांनो आरो कुसुगो तिसानानि बागै जों अबख्लायनाय आं सियो अनेक जायगा इलेक्शननि परेयो गोबांमा বিভিন্নভাবে প্রতারণা হইন दङ চিনি বড়রাও সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বিভিন্ন অব চিনি যে বুড়িরক বুমারক চিনি ইউডরক খুব মজবুত কারণ বিভিন্নভাবে প্রতারণা ত্রিপুরা মুথা কোনো সুযোগ রিমেয়া ত্রিপুরা মুথা जों এলাকা কোনো সুযোগ রিমেয়া চিনার রাং করই চিনার পয়সা করই এরপরে যেইভাবে তিনি ওর ফাইয় নর মানজাও ফাইমানি आं মনে খাইও ই তাবুক বুবাগ্রানি বরুণা হামজা হিট খাই কাই কাই बुबाग्रा हिने ठीक है 30टा काम तो भूल खलाई का 30टा भूल किया और बाकी 70टा काम अच्छा काम किया हंस ताइले का हम दे सानाय चाया सानाय ताकुराव का हम दे सानाय चाया सानाय का हम मा सानाय अबन भाई आं तिनी सानाय केबो बरो किछु भूल बाय किन्तु बिनि ऊपर एलिगेशन केबो बरो किछु भूल खायका बनो डाइरेक्टली जों अटैक ना अटैक खलायै कोनो संगठन उया केबनो हुमकी रही कोनो संगठन उया কিন্তু এটাই খাই কাই বিজয় রাংখল হাই খালাই বসিলাই তুই 2টা সিট বাড়ের দি আং তিনি ছানাই 3টা সিট বাড়ের দি বিজয় রাংখল হাই খাই 3টা সিট বাড়ের দি হংস ত্রিপুরার হুমকির গই নন ভাই খাই কোনো কাম নাই হুমকির তৈরি দেখে বুড়ো ক্রিয়া সরাই রাউনো বেশি বুখাই খাই গার্জেন রা বোমা পফারো বেশি বুখাই খাই সরাই রাও কবর খাই থাঙ্গো কবর তাই ক্রিয়া বোমা বুফানো বিনি মেন্টালি অবউন থাঙ্গো কাজে বেশি অতিরিক্ত হামিয়া তাকুরাও जों आगामी दिनों एरिया भौगोलिक अवस्था स्थान कालपात्र एरिया नायै जों संगठननि परिकाठामो बाहायके खायना अबनि जों नजर मा दंनाय एवं बुबाग्रानो लास्ट मते आं कायसा रिक्वेस्ट खालायनाय बुबाग्रा ताबो चिनि समय दङ এই সময় তংসানি বাংলা কবে তো সময় থাকতে বাঁচালো যেটা ভুল ত্রুটি দংমানি आं साका मानुष मात्रे भुल दङ बुरुक संशोधन खालायनाय बुबाग्रा आबनो संशोधन खायनानै अंथ ताबुबो तैरि दङ सदागर कलैबो दङ देवजित त्रिपुराबो दङ जत बुरुक दङ तेनि आरो जत किछु केबो कोनो अबक्रय किन्तु एकमात्र ताइसिन जेता काउसानाय पातिनो बरक फैशन खालायो पलिटिक्सनो बरक फैशन खालायो पाति माने पेशेंट पाति माने पेशेंट जत नेतारनि कायसा कायसा असुस्थ दंनाय मेन्टेलि प्रेसार दंनाय सांगठनिक अब दंनाय कोनो समय कोनो किछु कबो साजानाय अबर नेताराव जुल सेरा विश्लेषण होयो बांग्ला कबेखा अपनो विश्लेषण खालायो जों आगामी दिन संगठननि सामुं स्टाडि मा खायनाय काजे आं बुबाग्रानो अनुरोध खायो आं आरो बेसि काउसालि आं बुबाग्रानि काउ खानामानि परेयो तेनि हपुं गाड़ी चालायो ड्राइवर बो करय ड्राइवर बेतन नांगो ड्राइवर लाखायके विभिन्न प्रेसार दङ बेतन मानो 30,000 टाका लोन लाजा चराई पड़े दङ गाड़ी इन्स्टलमेंट दङ विभिन्न भावे मेन्टेलि फिजिकली एवं पलिटिकली भावे विभिन्न प्रेसार दङ ताखुराव जदियो भुल खायके आनो क्षमा खालायदि हामबाय जतनो खुलुमबायखा त्रिपुरा मुथा आयोग लगथं बुबाग्रा आयोग लगथं विजय कुमार रांखल आरो दीर्घ आयोग खायमाथं ब हाय खालाय आरो जों सीट बृद्धि खालायमाथं
असु कक साबै नरक जत वारियस रंनो आं खुलुमुं याफारै आनि कक अरनो पाइरखा हामबाय जतनो खा काहाम कबगो जतनो फाइनायो जों एक साथे एक लगे थानसा इक्वालिटी यूनिटी एवं थानसा कक बक्सा खले सामुं तांनानि बागै जतनि मेन्टेलि उंथं असु कक सायानि कक अरनो पाइरखा हामबाय जतनो।